सांग्रंसाल सारिगो अलका अलका काइनि आमचाया फेरां ककजाकमानि बाय थेमराजा खरकसा सिकला ते सिकली पाटिमुंगनि आगुलो खरक नैनो उदिपुरनि गुमति हाकर साकाम नगर तुबुई फाइका नंनि बरर पाटिमुंग सांग्रंसाल सारिगो उदिपुर बुकास्तिनि राजनगर ते किल्लानि कलमकाय आमचाया सांग्रंसाल सारिगो हास्तिनि दालबिदाल आमचाया फाइमानि नबर वातै वाति फाइमानि कसार सांग्रंसाल सारिगो उदयपुर बुकास्तिनि अलका अलका काइनि आमचाया फेरां ककजाकमानि बाय थेमराजा खरकसा सिकला ते सिकली पाटिमुंगनि आगुलो खरक नैनो उदयपुरनि गुमति हांकर साकाम नगर तुबुई फाइका नगनि बरग्र कक्टुमाओ साइमानजाखा सांग्रंसाल सारिगो उदयपुर बुकास्तिनि राजनगर नारायण कलनि आमचाया फेरां ककजागै सागा दुखुमानमानि बिसिसि सार उमरनि खरकसा सिकला बिनि मुं मायामणि आक्तार पाटिमुंगनि आगुलो फेरां ककजागै सागा दुखुमानाय सिकलिनो उदयपुरनि गुमति हांकर साकाम नगर तुबुई फाइका नगनि बरग्र এটা ফাঁকার ঘর আসলো তো এই ঠান্ডাটা হাতটা ঘুরুম ঘুরুম আছে রে এটা চালাই গিয়ে গেছে ফিটের ভিতরে আমার ফিটটা হয়তো মুসির মতন চলতে আছে। কোন জায়গাতে বাড়ি আপনার? নারায়ণনগর কলোনি রাজধানী। আমরা উদয়পুর রাজনগর, হ্যাঁ নারায়ণনগর কলোনি। কি হয় আপনার? আমার মেয়ে কি নাম? মাইমুনা আক্তার, কত বছর? 14 বছর। এখন কি গোমতী জেলা হাসপাতালে আনছেন না? Aba haikeno asalo kilani kolomkai amsayo ferang kokjagै sago dukumanmani bisenisi umorni khoroksa sikla mung Agor Kumar Jomatia patimungni yagulo ferang kokjagै sago dukumanai sikla no Udaipurni gumoti hangor sakam nogo tubui faika nogni borogro মানে টিভি আদি কারেন্ট খাম দङो টিভি টা বা সপ্লাই মানে এরকম করো না আপ্রব কিরাম পকে খা Udaipurni simi Rajibni Kokthum Chinkhorang